नामूस के लिए, आका की शान खत्म नबूवत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा खत्म नबूवत के लिए उस शाकान मुस्तफ़ा हाजिर हैं, उम्मत का बच्चा बच्चा हाजिर है। और जब तक हो सका हम अपने आका के नामूस के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इस हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। वो मर्द मैदान भी, वो मर्द हुर भी, वो मर्द हक भी, वो बतले हुर्रियत भी, वो पेशवाए अहले सुन्नत भी, वो कायदे मिल्लत इस्लामिया भी, वो शेख तफसीर भी, वो उस्ताजुल उलमा भी, वो मुफस्सिर कुरान भी, वो मुहद्दिस हदीस भी, पेशवाए अहले सुन्नत हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। वो पूरी जिंदगी हजूर की शानों के मिशन को लेकर चले, हजूर की अजमतों को बयान फरमाते रहे, हजूर की शानों के पैगाम को लेकर चले। और उन्होंने लाखों सीनों में यही जज्बा बुलंद किया, यही जज्बा उन्होंने लाखों सीनों में बेदार किया कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साक़ी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। शाहिद का माना होता है मुशाहिदा करने वाला। आप और मैं इस महफिल में शरीक हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हम मुशाहिदा कर रहे हैं। कोई भी देखने वाला जहाँ तक देख रहा होता है वो उसका मुशाहिदा होता है। लेकिन कुरान ये बता रहा है, दीगर आयात ये बता रही हैं, हमारा मुशाहिदा मादूद है। अल्लाह करीम ने मेरे और आपके आका को शान ये अता की, शान मुशाहिदा ये अता किया। हजूर आज गुंबद खजरा में जलवा फरोज हैं, लेकिन शान मुशाहिदा ये है कि हजूर सारी कायनात का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। बल्कि ज़मीन तो ज़मीन, हदीस पाक के अल्फाज हैं, वइन्नी वल्लाहि लअन्ज़ुरु इला हौज़ी अल्लान। सही बुखारी की मुत्तसिल और मरफू और सही उल इस्नाद हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, इमाम बुखारी ने इसको नकल किया। हजूर फरमाते हैं ज़मीन तो ज़मीन है, ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह ने मुझे मुशाहिदे की कैफियत ये अता की है कि मैं ज़मीन पर खड़े होकर हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। फिर फरमाया वह मुबश्शिरन, बिशारत देने वाले हैं। और फिर हमारे आका ने बिशारत दे दी, फरमाया अबू बकर भी जन्नती हैं, उमर भी जन्नती हैं, उस्मान भी जन्नती हैं, हैदर कर्रार भी जन्नती हैं, ये अशरा मुबशरा जन्नती हैं। ये तो एक झलक मैंने बयान की। अल्लाह ने हमारे आका को शान मुबश्शरियत भी अदा की, आप खुशखबरी सुनाने वाले हैं। फिर फरमाया वह नज़ीरा, आप नज़ीरा भी हैं, आप डर सुनाने वाले भी हैं, आप लोगों को जहन्नम के हवाले से आगाह करने वाले भी हैं, रब की नाफरमानी करने वालों को ये बताने वाले भी हैं कि ये गलत रास्ता है, इसका अंजाम कार जो है वो गलत है। तो ये शान अल्लाह ने बयान की, शान शाहिदियत, और फिर उसके बाद मुबश्शिर और नज़ीर होने की शान बयान की। ये शान अल्लाह ने बयान की हैं और बयान करके ये बता दिया कि रसूलुल्लाह की शान बयान करना ये अल्लाह का तरीका है, हजूर की शान और नात बयान करना ये अल्लाह का तरीका है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा वो नाते नबी बन गए। पेशवाए अहले सुन्नत हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, वो पूरी जिंदगी हजूर की शानों के मिशन को लेकर चले, हजूर की अजमतों को बयान फरमाते रहे, हजूर की शानों के पैगाम को लेकर चले। और उन्होंने लाखों सीनों में यही जज्बा बुलंद किया, यही जज्बा उन्होंने लाखों सीनों में बेदार किया कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। उनका पैगाम यही था कि मुसलमान कट तो सकता है, लेकिन मुसलमान अपने आका करीम
کہ ناموس کے تحفظ کے مشن سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون شخصیت تھے جس نے باطل قوتوں سے ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی؟ اسے پیشوائے اہل سنت کہتے ہیں۔ جس نے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اسے پیشوائے اہل سنت کہتے ہیں۔ جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی اور جنہوں نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ کے لیے پیغام جو ہے جگہ جگہ پہنچایا اور جو ناموس رسالت کے پہرے دار تھے، جو ختم نبوت کے محافظ تھے، اسے پیشوائے اہل سنت کہتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ملک کے طول و عرض میں بیرون ممالک میں بھی مساجد کا قیام کیا، مدارس کا قیام کیا۔ ابھی بالا کوٹ کی سرزمین سے KPK سے لے کر بلوچستان تک علماء آ رہے ہیں اور آ کر یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی پیر صاحب نے مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا۔ یہاں بیٹھ کر بیماری کے باوجود جن مدارس مساجد میں ضرورت تھی وہاں پر وہ امداد بھی بھیجتے تھے، علماء بھی تیار فرمائے۔ اس کثیر تعداد میں علماء تیار کیے کہ آج کے دور میں اس کی مثال نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں عالمہ بنائیں، حافظہ تیار کی، بہت بڑا کام کیا۔ مساجد، مدارس، قادری عالمیہ یونیورسٹی اور دیگر بے شمار آپ کے کردار ہیں جن کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اور یہی نہیں، آپ نے عشق مصطفیٰ کے جذبوں کو بیدار کیا، محبت مصطفیٰ کے پیغام کو عام کیا، پوری زندگی آقا کریم سے وفاداری کی اور آقا کریم کے ناموس کے لیے، آقا کریم کی شان ختم نبوت کے لیے ہمیشہ کردار ادا کرتے رہے۔ پوری زندگی آپ نے جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی، بڑے بڑے مشکل حالات بھی آپ نے دیکھے، لیکن دین کی پہراداری کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بہت بڑا وصف تھا کہ ان کے دل میں جو عشق مصطفیٰ تھا وہ ایسا عظیم جذبہ تھا کہ اس کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے زبانی نعرے نہیں لگائے، عمل سے ثابت کیا کہ اس شاکان مصطفیٰ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام کیا، پوری زندگی دین کے لیے جو ہے آپ نے وقف کی، قال اللہ وقال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اہل سنت و جماعت کو آپ نے بڑے اہم اسٹیج جو ہیں وہ مہیا کیے، طلباء کی تنظیمیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، آپ نے اہل سنت کی تمام جماعتوں کی سرپرستی فرمائی۔ اتحاد اہل سنت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور آپ ہمیشہ یہی کہتے تھے اپنے شاگردوں کو، علماء حق تیار کریں، علماء حق تیار کریں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کریں۔